إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ورفعنا لك ذكرك وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين اللهم رب زدني علما آمين۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے ہی اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ درود و سلام نازل و تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین، آج کے اس جمعہ کے خطبے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سامنے ایک آدمی کا زنا کی پرمیشن مانگنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زنا کی اجازت مانگنا ایک بڑا دلچسپ واقعہ، بڑا ہی نصیحت آموز واقعہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، اللہ کے رسول کی سیرت اس واقعے سے کتنی بہترین چھلکتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ انشاءاللہ یہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس بات کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہہ لیجیے کہ ایک زانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہترین کردار پہنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان کی حاضری، اور اس نوجوان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے رسول اکرم کے سامنے زنا کی پرمیشن مانگنا، اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کا ریئیکشن، اور پھر اس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر اس نوجوان کا رویہ۔ یہ حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری باتیں بیان کرے گی۔ مسند احمد کے حوالے سے حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے وہ ہمیں اس حدیث کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت سب سے اونچے معیار پر ہے، سب سے اونچی کسوٹی پر ہے۔ ہر مذہب کا بانی، ہر مذہب کے بڑے لوگ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے بھی انسان کیوں نہ آئے ہوں، کتنے بھی نبی کیوں نہ آئے ہوں، ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو رتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ چاہے وہ عیسائی اسکالر ہو، چاہے وہ یہودیت سے متاثر یا یہودیت کو فالو کرنے والے ان کے اپنے عالم ہوں،
या किसी दूसरे मजहब के मानने वाले स्कॉलर हो, सब ने इस बात का एतराफ किया है, इस बात को माना है कि दुनिया के अंदर अभी तक जब से दुनिया बनी है, जितना अच्छा किरदार, जितनी अच्छी सीरत, जितने अच्छे आमान, जितनी अच्छी गुफ्तगू, अंदाज, बोलचाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, ऐसे आज तक ना किसी के हुए हैं और उम्मीद है किसी के होंगे भी नहीं ऐसे। उन्हीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बेहतरीन और दिलचस्प वाकया मुस्नद अहमद, मुस्नद अंसार के अंदर हदीस हजरत अबू उमामा बाहिनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस नंबर 5311 22,211। साहबी रसूल हजरत अबू उमामा बाहिनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया। उस नौजवान ने आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी एज़ननी बिज़िना, मुझे अब जिना की परमिशन दीजिए, मैं जिना करना चाहता हूं, मेरा मन है जिना करने का। आप नौजवान का सवाल देखिए, साहबा इकराम का रिएक्ट देखिएगा अभी, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझाने का अंदाज, आपका किरदार, और इस हदीस को सामने रख के फिर अपने आप पे निगाह डालिएगा, गौर कीजिएगा। अगर कोई आदमी आके हमारे सामने ऐसी बात पेश करे, हमारा अंदाज क्या होगा, हमारा रिएक्शन क्या होगा उसके साथ में, इस बात को भी अपने सामने रखिएगा। क्योंकि हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, तौहीद वाला तो कहते हैं, लेकिन याद रखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपकी सीरत, आपका अंदाज़ गुफ्तगू हमारी जिंदगी में कहीं से कहीं तक आपको दिखाई नहीं देगा। ये बात अच्छी तरह याद रखिए आप। हमारी ज़बानें अच्छी नहीं है, अब हमारा किरदार भी अच्छा नहीं रहा, सीरत तो हमारे पास है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी। इसलिए गैरों ने हमें निशाना बनाया और हमें निशाना बना के इस्लाम को निशाना बनाया, इस्लाम को निशाना बना के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के ऊपर एतराज़ हुए। हमारे अपने गलत फहमियों की बुनियाद पर, हमारे अपने अमल की बुनियाद पर, गुनाहों की बुनियाद पर निशाना कौन बने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने किया, ईसाई राइटर ने किया, दुनिया के बड़े बड़े मुहक्किकीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुस्तशरिकीन ने, स्कॉलर ने ये कहा कि दुनिया के अंदर रसूल अकरम जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा इंशाअल्लाह। आज हमारे उन नबी के बारे में हमारे अपने गलत आमान की वजह से उंगलियां उठ रही है। तो रसूल अकरम के पास एक नौजवान आया, अल्लाह के रसूल जिना की परमिशन दीजिए। साहबा इकराम मुतवज्जे हुए, फज़ा जरूर हो, साहबा ने उसको डांटा। हदीस के अंदर डांटने के अल्फाज हैं, और हमारा रिएक्शन क्या होगा? हो सकता है गुत्थम गुत्था भी कर दे उससे। अगर वो ये बात कह दे हमसे आके कि हमारे खानदान की बच्ची फना या फना या फना के साथ में मैं जिना करना चाहता हूं, तो पूछिए मत क्या होगा उसका रिएक्शन। हो सकता है कि समाज के अंदर खून खराबा भी हो जाए जरा सी देर में, हो सकता है, मुमकिन है बिल्कुल, क्योंकि इस्लामी तालीम तो नाम को सिर्फ रह गई है, हमारे पास है नहीं, बस सिर्फ नाम बाकी है उसका, जिंदगी में कहीं से कहीं तक नहीं है। तो रसूल अकरम से जिना की परमिशन मांगी। कानू, अल्लाह के नबी ने कहा मामा छोड़ दो इसको, छोड़ो, क्यों डांट रहे हो? आपने सहाबा को मना किया, आपने उनका सहाबा को डांटा। अगर ये तुमसे ये बात कह भी गए मैं उससे आगे, तो डांट क्यों गए हो? मैं हूं ना यहाँ पर। पहली बात ये मालूम हुई कि अगर कोई आदमी इमाम से मसला पूछे तो मुक्तदी को, आवाम को बीच में नहीं बोलना चाहिए, टोकना नहीं चाहिए। रसूल अकरम से परमिशन मांगी जिना की, जवाब की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह के रसूल की। साहबा ने डांटा उसको, रसूल अकरम ने उल्टा साहबा को डांटा। और हमारी आवाम के अंदर ये बहुत बुरी आदत है। तो इसलिए पहली नसीहत, पहला पॉइंट हदीस से ये मालूम हुआ कि इमाम के होते हुए अवाम को, मुक्तदियों को नहीं बोलना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि सामने वाले आदमी पे इसका गहरा असर पड़ता है। ठीक उसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर मौजूद थे। एक आदमी को पेशाब की हाजत हुई, पेशाब बहुत तेज था उसका, कंट्रोल से बाहर था, बर्दाश्त नहीं कर सका, मस्जिद के अंदर पेशाब कर दिया। बड़ा मशहूर वाकया है। साहबा ने डांटा उसको, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने डांटो मत, इसे पेशाब कर नहीं दो। मस्जिद में पेशाब कर रहा था वो, कहा इसे पेशाब करने दो, अगर ये पेशाब को रोकता है तो हो सकता है कुछ परेशानी इसको पैदा हो जाए पेशाब रोकने की बुनियाद पर। जब स्टार्ट हो ही गए
تو کمپلیٹ اس کو پیشاب کرنے دو. یہ اللہ کے رسول کی اخلاق، یہ آپ کا کردار، یہ آپ کی سیرت تھی جو آج ہم نے بھگا دی ہے، ہمیں یاد نہیں ہے اور ہم یاد کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ بزی اتنے دنیا کے اندر. آپ نے اس کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، یہ اللہ کی پاک جگہ ہے، یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے. صحابہ کرام سے کہا کہ پانی نہ ہو ڈوم کے اندر، پانی کو وہاں بہایا اور آپ نے صحابہ سے صاف کروا دیا. یہ کس کے اخلاق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے بارے میں آج دنیا کے اندر جگہ جگہ لوگ بکواس سے کر رہے ہیں. کرنے دو، پرواہ مت کرو، کر رہے کرنے دو. وہ نشے میں ہے سکتا کہ ابھی جب یہ نشہ اترے گا، یا ہو سکتا ہے نشہ نہ اترے اور اسی نشے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا قہر برپا کر دے، عذاب برپا کر دے. بڑے بڑے ظالم دنیا کے اندر نبوت کے دعوے کیے، اللہ نے نیست و نابود کر دیا. نبی کی شان میں گستاخی ہو، اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا. تو پہلے نبی کی سیرت کو اپنائیے، بعد میں کسی پہ اعتراض کیجیے. سیرت تمہارے اندر سر سے پاؤں تک نبی کی نہیں ہے، نبی کی زبان، نبی کی بول چال نہیں ہے، نبی کا کردار نہیں ہے، نبی کا اخلاق نہیں ہے. اگر کوئی نبی کے بارے میں ذرا سا بول دے تو ہو، ہم سے بڑا رسول سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. قدم قدم پہ نبی کی سنتوں کی مخالفت ہے، رسول اکرم کی سنتوں کا مذاق ہم اڑا رہے ہیں، رسول کی سنتوں کو ہم بدعتیں پیدا کر کے، وہاں میں کوئی پرواہ نہیں نبی کی. کوئی غیر کچھ کہہ دے تو ہم سے بڑا نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. دکھاوے کی محبت ہے، صرف دکھاوے کی. تو اس آدمی نے پیشاب کیا، آپ نے پانی بہایا، اپنی سیرت کردار کو آپ نے دکھایا. موقع کیا تھا، وقت کیا تھا، حالات کیا تھے اس وقت. اگر آپ اس کو ڈانٹتے پیشاب کرنے والے کو تو ہو سکتا ہے پیشاب کو روک دیتا، بیماری پیدا ہو جاتی. نبی نے نہیں، کر لینے دو. یہ سیرت، یہ کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ باتوں سے نہیں آئے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ عمل سے آئے گی سب کچھ. نوجوان کو صحابہ نے ڈانٹا، آپ نے کہا چھوڑ دو اسے، میرے پاس آنے دو. اس دنوں اسے میرے نزدیک کر دو. وہ نوجوان رسول اکرم کے پاس آیا، فجانہ سے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز دیکھیے اس سے گفتگو کا، بات چیت کرنے کا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتحبہ من امک، نوجوان تو زنا کرنا چاہتا ہے کسی عورت کے ساتھ میں، کسی بچی کے ساتھ میں. اچھا یہ بتاؤ کیا تم یہ کام اپنی ماں کے ساتھ میں پسند کرو گے کہ کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ میں زنا کرے؟ نوجوان کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میرے ماں باپ آپ کو قربان، میری جان آپ کو قربان، اے اللہ کے نبی، ایسا کوئی نہیں چاہے گا. آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ میں زنا کو ناپسند کرتے ہیں، کوئی نہیں چاہے گا اس بات کو. تو آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، تم کسی کی بیٹی کے ساتھ میں زنا کر رہے ہو یا زنا کرنا چاہتے ہو، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ میں پسند کرو گے اس چیز کو؟ وہ ماں جس نے تمہیں جنم دیا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو. کیا اے نوجوان تو کسی اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کو پسند کرتا ہے کہ کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ میں زنا کرے؟ اس نوجوان نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں ایک ایسا پوتر شبد ہے، لفظ ہے کہ جس کی ہر انسان قدر کرتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنم دیا، بڑی محنت سے پانا پوسا مجھے، اور اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے اس کی خدمت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی بات مان کے مجھے اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے. کیونکہ انسان کے نزدیک ماں سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہوتا، باپ کا بھی نہیں ہوتا. پہلے نمبر پہ ماں آتی ہے اللہ کے بعد. تو آپ نے سب سے پہلے ماں کے بارے میں پوچھا، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول کون چاہے گا ایسا. اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا افتحبون ابنتک، اچھا یہ بتاؤ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو کہ اس کے ساتھ میں کوئی زنا کرے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نا واللہ اللہ کے قسم نہیں، میری جان آپ پہ قربان، میں آپ پہ قربان، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ قربان کر دے، ہرگز نہیں. آپ نے فرمایا لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی انسان ان کی بیٹی کے ساتھ میں زنا کرے. ماں کے بعد میں جب انسان شادی شدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی بیٹی کی فکر ہوتی ہے، یہ میری بیٹی ہے،
हालात वक्त अच्छे नहीं है, मुझे इसकी अच्छी तरबियत करनी है, इसे मुझे संवारना बनाना है। तो आपने दूसरे नंबर पे बेटी के अनफाल इस्तेमाल किए, आपने उसको समझाया। नौजवान खुद जवाब दे रहा है, नबी जवाब नहीं दे रहे, नौजवान खुद कह रहा है कि नबी ऐसा कौन है जो अपनी बेटी के साथ में जिना को पसंद करेगा। तीसरे नंबर पे आपने फरमाया अफतुहिब्बुहु में उफ्ते का, क्या तू अपनी बहन के लिए ये पसंद करता है कि कोई आदमी तेरी बहन के साथ में जिना करे? नौजवान ने वही बात कही है, अल्लाह की कसम नहीं, अल्लाह ताला मुझे आप पे कुर्बान करे, मेरी जान आप पे कुर्बान कोई नहीं चाहेगा। आपने फरमाया लोग भी इस बात को पसंद नहीं करते कि कोई उनकी बहन के साथ में जिना करे, जिनाकारी करे। माँ आ गई, एक बड़ा दर्जा, बेटी का भी बहुत बड़ा दर्जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम को ये नसीहत की, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस इंसान को अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और उसने उनकी अच्छी तरबियत की, अच्छी जगह उनका निकाह किया, तालीम देने के बाद, अदब सिखाने के बाद, जन्नत उस आदमी पे वाजिब हो गई। जहन्नम से अल्लाह ताला उसको बचा के जन्नत के अंदर पहुंचाएगा। ये बेटी है जिसका शरीयत में इतना बड़ा दर्जा है। और आज जब बेटियां होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हमारे मुंह इतने से हो जाते हैं, ये चुहिया का मुंह होता है ना इतने से, छचुंदर का, ऐसे हमारे मुंह निकल जाते हैं इतने इतने से। ये क्या हो गया? अरे जानिमो, यही बेटी जब बड़ी होगी, तुम्हारे बच्चों की शादियां इसी से होंगी, तो क्या चाहते हो कि बच्चियां खत्म हो जाए, तुम्हारे बच्चों की शादी बच्चों से हो? यही चाहते हो? जब तुम्हें इतनी नापसंद होती है बेटियां, तो बच्चियां जब पैदा नहीं होंगी तो शादियां फिर किससे होगी तुम्हारे बच्चों की? तुम्हारे पास बीवी एक औरत ही है, वो तो तुम्हें अच्छी लगती है, उसको चाहते हो तुम्हारे पास रहे हमेशा सारी जिंदगी, कहीं जाए भी नहीं। और बेटी आ गई तो चाहते हो ये कहां से आ गई? मानो तुम कैफ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया, कैसा इंसाफ कर रहे हो तुम? उसके बाद बहन के बारे में नबी ने समझाया, क्योंकि बहन का बहुत बड़ा दर्जा होता है। एक भाई के नजदीक बहन की बड़ी अहमियत होती है। कोई उसकी बहन पे निगाह डालने, और अरबों के अंदर किसी की क्या मजाक, कोई किसी की बहन पे निगाह डाल दे, कत्ल आम हो जाया करता था। नौजवान से कहा, नौजवान क्या तू चाहता है कि कोई आदमी तेरी बहन के साथ में जिना करे? अल्लाह की कसम नहीं, अल्लाह की कसम, कौन चाहेगा कि उसकी बहन के साथ में जिना हो? फरमाया लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बहनों के साथ में जिनाकारी हो। उसके जवाब पे जवाब दे रहे हैं। फिर आपने फरमाया अफतुहिब्बुहु मिन अम्मतिका, क्या तू चाहता है कि तेरी फूफी के साथ में ये काम हो? बाप की बहन, फूफी, एक बड़ा रिश्ता होता है बेटे का बाप की बहन के साथ में, सगी फूफी होती है उसकी। और एक बच्चा बड़ी मोहब्बत करता है अपनी फूफी के साथ में। तो प्यारे नबी ने कहा, क्या तू चाहता है कि कोई आदमी तेरी फूफी के साथ में जिना करे? अल्लाह के रसूल, अल्लाह के कसम नहीं। जाना निन्ना फिदा का, अल्लाह ताला मुझे कुर्बान करे आपके ऊपर। रसूल अकरम ने फरमाया वन्नासु युहिब्बुनहु मिन अम्मातिहिम, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसकी फूफी के साथ में जिना हो। फिर आपने फरमाया अफतुहिब्बुहु मिन खानतिका, अच्छा ये बताओ नौजवान कि तुम जिना की परमिशन मुझसे मांग रहे हो, क्या तुम ये पसंद करते हो कि कोई आदमी तुम्हारी खाना के साथ में जिना करे? पहले अपनी माँ, फिर अपनी बेटी, फिर अपनी बहन, आदमी को बड़ी प्यारी होती है, बड़ी महबूब होती है। रसूल अकरम ने वहां समझाया। फिर बाप की बहन पे पहुंचे, अब फिर माँ की बहन पे पहुंचे आप। क्या तुम अपनी खाना के साथ में इस बात को पसंद करते हो कोई आदमी आके जिना करे? अल्लाह के कसम नहीं, अल्लाह के रसूल, कौन चाहेगा? मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरी जान अल्लाह ताला आप पे कुर्बान कर दे, हरगिज़ नहीं। आपने फरमाया लोग भी इस बात को पसंद नहीं करते कि किसी की खाना के साथ में जिना किया जाए। 5 बातें। अब 1 मिनट के लिए जरा सा एक छोटा सा नुक्ता इसके ऊपर। नौजवान, जिस औरत के साथ में तू जिना करना चाहता है, जिना की परमिशन मांग रहा है, या तो वो किसी की माँ होगी, या तो किसी की बेटी होगी, या किसी की बहन होगी, या किसी की फूफी होगी, किसी की खाना होगी। जब तू अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी खाना, अपनी फूफी के साथ में इस बात को नापसंद करता है, तो कोई नौजवान अपने रिश्तेदारों के साथ में जिना को कैसे पसंद कर सकता है? नौजवान की बात समझ में आई, शर्मिंदा हुआ, अल्लाह के रसूल के पास बैठा हुआ है।
प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझा रहे, अंदाज देखिए नबी के समझाने का। क्या आज आप समझा सकते हो इस अंदाज में? हरगिज नहीं। आपकी ज़बानें कैसी हम अच्छी तरह जानते हैं। रसूल की सीरत, रसूल का किरदार, उसको अपना लीजिए। आज ये दुनिया के अंदर जितने आपके दुश्मन है ना, आपके दोस्त बन जाएंगे, और ये मजबूर होंगे कहने पर अपनी जबान से भी, अपने कलम के जरिए से, जिस तरह महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्रिश्चियन राइटर ने कहा था कि दुनिया के अंदर न इस्लाम से बेहतर कोई मजहब है, न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई कायद रहा। 23 साल जिंदगी के अंदर कोई सा जिंदगी का शोशा ऐसा नहीं है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान ना कर दिया होगा 23 साल के अंदर। आज आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाएं, आप अपना ढांचा लीजिए पूरा इंसानी बॉडी का। आपके दिमाग में खराबी है तो अलग डॉक्टर, आपके कान में दिक्कत है तो अलग डॉक्टर, गले में दिक्कत है तो अलग डॉक्टर, सीने में दिक्कत है तो अलग डॉक्टर। गोया कि पूरी बॉडी को आप ऊपर से नीचे तक सर्वे करते जाइए और डॉक्टरों की लिस्ट बनाते जाइए। इतने डॉक्टर को नजर आएंगे कि अल्लाह की बना। और वहां 23 साल जिंदगी के अंदर, चीज के अंदर, हर मैदान के अंदर एक ही डॉक्टर, एक ही हकीम, एक ही कायद, एक ही लीडर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ी और क्या बात होगी आपकी, आपके इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए। चीज बयान करके चले गए 23 साल जिंदगी के अंदर, बल्कि 23 साल में नहीं, 10 साल की जिंदगी के अंदर। ये कहिए आप, क्योंकि 13 साल तो तौहीद पे काम हुआ है सिर्फ, बस मक्का के अंदर, मक्का में सिर्फ तौहीद पे काम हुआ 13 साल के अंदर। 13 साल अंदर, 10 साल के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ बयान कर गए दुनिया के अंदर। और मैंने कुरान मजीद में रसूल को उतार के बता दिया, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। यहां तक के आपको पेशाब खाना कैसे करना है, सबसे मामूली, सबसे घटिया, सबसे हल्की चीज, अंदर कैसे जाना है, बाहर से कैसे आना है, कौन सी दुआ पढ़नी है, अदब क्या होना चाहिए, आदाब क्या होना चाहिए, सब कुछ बता के चले गए। जिसके पास इतना बड़ा कायद हो, इतना बड़ा लीडर हो, इतना बड़ा रहनुमा हो, और जिसकी सीरत, जिसका किरदार इतना प्यारा हो कि दुनिया के बड़े बड़े गैर मुस्लिम हुक्मरान और राइटर्स ये कह रहे हैं कि ऐसा देखा ही नहीं कभी जिंदगी के अंदर, तो न देखा जाएगा। तारीफ हमारे इस्लाम की हमारी हो गई है। आज हमने उसी कायद को भुला दिया, उसी रहबर को भुला दिया, उसकी सीरत किरदार को हमने खत्म कर दिया। इसलिए मैंने ये वाकया आपके सामने रखा ताकि शायद हमारी आंखें खुले। हम कहाँ जा रहे हैं? नबी की सीरत को अपनाइए, नबी की सीरत को आम कीजिए समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, अगर ये चाहते हो समाज में अमन, शांति, सुकून पैदा हो। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद क्या कहा? नौजवान बैठा हुआ है, फवज़ा यदहु नहीं है, अल्लाह के नबी ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा। सीरत, किरदार देखिए, अखलाक देखिए। मैंने शुरू में बताया था, अगर वो हमसे कह दिया कि यार बड़ा मन है मेरा जिना करने का, इतनी गालियां पड़ेंगी उसके ऊपर। कोई आपके पास आए, हमारे पास आ जाए, तो पता नहीं कैसे बातों से उसको हम याद करेंगे। प्यारे नबी ने ऐसा नहीं किया, उसको समझाया बिठा के आपको, और फिर शफकत से, प्यार से, मोहब्बत से अपना हाथ उस पर रखा आपने, और क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहु, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह इसके गुनाहों को बख्श दे, वतहीक़ अनबहु, अल्लाह इसके दिल को, इसके हट को पाक कर दे, साफ कर दे, इसके सीने को गंदगी से, बेगुसर से। वहस्सिन फ़रजहु, इसकी शर्मगाह को पाक दामन बना दे, पाक दामन रख, हिफाजत फरमा इसकी शर्मगाह की। सनम यकुन बादु ज़ालिक, इसके बाद नौजवान किसी बुरी चीज की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। ये अल्लाह के रसूल की सीरत, आपका किरदार देखिए, हदीस से कितना बेहतरीन दिखाई दे रहा है। आज हम उसको समझने को तैयार नहीं है। इसलिए इस वाक़े का निचोड़ ये है कि रसूल अकरम के पास एक नौजवान आता है, जिना की परमिशन मांगता है। आपने पास में बिठाया, साहबा को डांटा कि नहीं, उसको डांटो मत, मेरे पास करो। नौजवान को समझाया कि अपनी माँ के साथ में चाहोगे जिना करना, बेटी के साथ में, बहन के साथ में, फूफी के साथ में, खाना के साथ में, अल्लाह की नस्ल, अल्लाह के नबी कोई नहीं चाहेगा। आपने फरमाया लोग भी नहीं चाहेंगे कि कोई उनके इन रिश्तेदारों के साथ में जिना करे। फिर आपने उसके हक में दुआ की, उसके बाद जवान कभी भी बुराई की तरह मुतवज्जे नहीं हुआ। तो इस वाक़ये से अल्लाह के रसूल की सीरत का, किरदार का जो पहलू मुझे आपको दिखाना है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि रसूल अकरम का किरदार इतना प्यारा था
اتنا اچھا تھا، اتنا بہترین تھا، اس کو اپنائیے اور سماج کے اندر عام کیجیے، اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنائیے، اس کو عام کیجیے، تبھی جا کے ہم سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے، عزت سے رکھے، خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔